Hola hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición, otra vez Dios ha sido fiel de compartir la palabra juntos. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, nous te disons merci. Te agradecemos. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes. Gracias por el privilegio que nos das pour partager ta parole. Para compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Et que chaque parole qui sort de notre bouche y que cada palabra que sale de nuestra boca sera pour l'édification de ton Église. Sea para la edificación de tu iglesia. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 3. Leamos Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cette histoire de la guérison de Naaman, esta es la historia de la sanidad de Naamán, un chef de l'armée du roi de Syrie. Un jefe de la armada del rey de Siria. Dans cette histoire, en esta historia, il y a des personnes hay personas qui vont agir différemment. Que van a actuar de manera diferente. Naaman, un chef de l'armée, Naamán, un jefe de la armada, il jouissait de la faveur de son maître. Gozaba de alta estima de su jefe, de su señor. Et d'une grande considération. Le tenían una gran estima, una gran consideración. Cela montre que cet homme ne lui manquait de rien. Esto muestra que a esta persona no le faltaba nada. Mais la parole dit Pero la palabra dice qu'il était lépreux. Que era leproso.
La lèpre est une maladie infectieuse, La lepra es una enfermedad infecciosa transmissible. que se transmite. Elle touche principalement la peau, Ella toca principalmente la piel, les nerfs périphériques, los nervios periféricos, la muqueuse des voies respiratoires, la mucosa de las vías respiratorias, ainsi que les yeux. también los ojos. La lèpre commence comme une tache sur la peau La lepra comienza como una mancha en la piel. et après les taches deviennent comme une sorte d'ulcère. Luego esas manchas se vuelven como un tipo de úlceras Et les extrémités du corps se dessèchent y las extremidades del cuerpo se secan et elles sont mutilées ou amputées. y ellas terminan siendo mutiladas o amputadas. Les dégâts sont irréversibles. Y las consecuencias son terribles. Dans l'Ancien Testament, En el Antiguo Testamento, la lèpre est due au péché alguien que tiene lepra es debido al pecado et le jugement de Dieu. y al juicio de Dios. La lèpre est une maladie qui tue la personne peu à peu. La lepra es una enfermedad que mata a la persona poco a poco. Malgré la situation sociale de Naaman, Más allá de la situación social de Naamán, il ne pouvait se réjouir. él no podía regocijarse. Devant les hommes, Delante de los hombres, il était une personne très considérée. era una persona muy considerada, Mais lui seul connaissait sa vie. pero él solo conocía su vida. Elle était une personne faible Él era una persona débil qui est en train de mourir. que estaba muriendo. Lorsqu'il rentre chez lui, Cuando él regresa a su casa, il reste à l'écart. tenía que permanecer separado. Il ne pouvait se réjouir de sa famille Él no podía regocijarse junto con su familia parce que la lèpre est contagieuse. porque la lepra era contagiosa. Lorsque l'armée syrienne est sortie contre Israël, Cuando el ejército de Siria salió contra Israel, ils ont amené captif une petite fille habían llevado cautivo una jovencita qui était au service de la femme de Naaman. que estaba al servicio de la mujer de Naamán. Cette fille découvre que son seigneur Naaman Esta jovencita descubre que su señor Naamán est un lépreux. era un leproso. La lèpre est en train de détruire son corps. La lepra estaba destruyendo su cuerpo. On va relire le verset 3. Vamos a releer el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amen. Cette jeune servante lui donne une lueur d'espoir. Esta sierva joven le da una esperanza. La femme de Naaman va informer son mari La mujer de Naamán informa a su marido. de ce que la jeune servante lui propose. Le comenta lo que la joven sierva le dijo. Le texte ne dit pas que la femme de Naaman lui a raconté. El texto no nos dice que la mujer de Naamán le contó, Mais c'est évident qu'elle l'a fait car c'était une opportunité pero es evidente que lo hizo porque era una oportunidad. qu'il ne fallait pas rater. Era una oportunidad que no había que perderla. Et le verset 4 dit, on va le lire, El versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amen. Son maître l'encourage de faire ce que la petite servante lui a proposé. El señor de Naamán lo anima a hacer lo que esta jovencita sirviente le propuso. Naaman n'a de choix que de faire ce que la petite fille lui a dit de faire. Naamán no tiene otra elección
que la de hacer lo que la jovencita dijo, d'aller voir ce prophète en Samarie. de ir a ver a este profeta en Samaria. Ce prophète était Élisée. Este profeta era Eliseo. Son nom veut dire Dieu qui sauve. Su nombre quiere decir Dios que salva. Élisée était le symbole de Christ. Eliseo era el símbolo de Cristo. Nous voyons ici l'importance du témoignage rendu par la jeune fille Acá vemos la importancia del testimonio que dio la jovencita. Le maître de Naaman écrit une lettre El señor de Naamán escribe una carta. et on va lire le verset 6. Leamos el versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Amen. En lisant la lettre, Cuando leyó la carta, le roi d'Israël se met en colère en disant: Cuando leyó la carta, el rey de Israel se llenó de ira, diciendo: Suis-je un Dieu ¿soy yo un Dios pour faire mourir ou pour faire vivre? para hacer morir o para hacer vivir? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Él se dirige a mí para que yo sane a este hombre de la lepra. Le roi d'Israël savait que la lèpre, le péché, El rey de Israel sabía que la lepra, el pecado, a dû un remède uniquement en Dieu. tiene únicamente su remedio en Dios. Amen. Le roi était choqué par une telle demande. El rey estaba choqueado por esta demanda Il a déchiré ses vêtements. y rasgó sus vestidos. Le roi croyait que les Syriens cherchaient une occasion de dispute. El rey creía que los sirios buscaban una ocasión para pelear Que c'était contre lui. y que era contra él. On va lire le verset 8. Leamos el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amen. Le roi d'Israël tout de suite a réagi El rey de Israel reaccionó enseguida, en déchirant ses vêtements royaux. rasgando sus vestidos reales. Déchirer ses vêtements est une expression d'une forte émotion Rasgar sus vestidos es una expresión de una fuerte emoción causée par le désespoir, causado por la desesperanza, le chagrin, la tristeza, l'humiliation, la humillación, la colère ou le deuil. la ira o el duelo. Mais ici, on voit que le roi a déchiré ses vêtements, Pero acá vemos que el rey rasgó sus vestidos poussé par ses impulsions. empujado por sus impulsos Et en plus, il les a déchirés pour rien. y encima los rasgó para nada o por nada. Une lettre, une seule demande Era una letra, un solo pedido, lui a fait perdre la paix. un solo pedido le hizo perder la paz. Il a eu peur, Tuvo miedo, désespoir pour rien. se desesperó por nada. Naaman arrive à la porte de la maison d'Élisée Naamán llega a la puerta de la casa de Eliseo et Élisée l'envoie son serviteur pour lui dire: y Eliseo le envía a su siervo para decirle: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. anda y lavate 7 veces en el río Jordán. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Tu carne se sanará y serás puro. Naaman était irrité Naamán
se irritó parce que Élisée n'est pas venu à sa rencontre. porque Eliseo no vino a su encuentro. Comment un tel homme très considéré ¿Cómo un hombre como él, tan considerado, est reçu de cette manière? es recibido de esta manera? Le roi de la Syrie avait envoyé une lettre El rey de Siria había enviado una carta afin que Naaman soit reçu pour sa guérison. a fin que Naamán sea recibido y sea sanado. L'attitude d'Élisée n'est pas une attitude d'orgueil, La actitud de Eliseo no fue una actitud de orgullo, mais c'est la loi qui ordonne de ne pas s'approcher d'un lépreux. pero es la ley que ordena que uno no se puede acercar a un leproso. Avec nos péchés, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Con nuestros pecados no podemos estar en la presencia de Dios. Élisée lui demande de se laver dans le Jourdain. Eliseo le pide de lavarse en el Jordán. Le Jourdain représente la mort et la résurrection. El Jordán representa la muerte y la resurrección. Le remède du péché, c'est la mort. El remedio del pecado es la muerte. Naaman a jugé l'attitude d'Élisée. Naamán juzgó la actitud de Eliseo. Il n'a pas vu le privilège qu'il avait. Él no vio el privilegio que tenía. Naaman s'est fâché Naamán se enojó. et on va lire le verset 12. Y vamos a leer el versículo 12. Habana y Farsar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amen. Évidemment, les fleuves de Damas étaient meilleurs que ceux du Jourdain. Evidentemente, los ríos de Damasco eran mejores que las del Jordán. Dans cette situation, Naaman doit obéir et réaliser quelque chose d'absurde à ses yeux. Naamán tiene que obedecer y realizar algo absurdo según sus ojos. Mais ce qui décourage Naaman beaucoup plus, Pero lo que desanima a Naamán mucho más c'est qu'il est obligé d'enlever ses vêtements pour se mettre à l'eau. es sentirse obligado de sacar sus vestidos para sumergirse en el agua. Et là, il sera découvert devant ses serviteurs. Y ahí él será descubierto, estará al descubierto delante de sus siervos. La lèpre, le péché va se voir. La lepra, el pecado va a verse. S'exposer de cette manière, c'est inacceptable. Exponerse de esta manera es inaceptable. Quelle honte! ¡Qué vergüenza! De quoi il a peur? ¿De qué tiene miedo? De perdre sa renommée? ¿De perder su renombre? Se dévoiler est la seule condition pour être sauvé. Sacarse el velo, descubrirse, es la única condición para ser salvo. Il faut reconnaître la condition de pécheur. Hay que reconocer la condición de pecador. Naaman a préféré retourner chez lui Naamán prefirió de regresar a su casa que de passer par les eaux du Jourdain. en lugar de sumergirse en las aguas del Jordán. Mais ses serviteurs l'aimaient. Pero sus siervos lo amaban Ils l'ont encouragé y lo animaron, en lui disant que le prophète n'a pas demandé quelque chose de difficile. diciéndole, el profeta no te pidió nada que sea difícil. Pour les hommes, c'est difficile de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Pero para los hombres es difícil reconocer que son pecadores Et qu'ils ont besoin du Seigneur. y que necesitan del Señor. Naaman se rendu compte qu'il n'avait rien à perdre Y Naamán se dio cuenta que no tenía nada que perder et il décide d'enlever ses habits. y decide de
sacarse sus ropas, même s'il perdait sa renommée. mismo si perdía su renombre. De toute façon, il se sentait déjà mort. De todas maneras, él se sentía ya muerto. Les habits étaient somptueux, La ropa, los vestidos eran suntuosos, des vêtements dignes des chefs de l'armée, vestidos dignos de un jefe de la armada, des chefs de l'armée du roi de Syrie. de un jefe de la armada del rey de Siria. Ces vêtements ne se comparaient pas à celui du prophète. Esos vestidos no se comparaban a los del profeta. Naaman descend alors dans les eaux. Naamán desciende entonces al agua. De la première plongée jusqu'à la 6e, Desde la primera vez que se sumergió hasta la sexta vez, il n'avait pas eu aucun changement. no hubo ningún cambio. À la 7e plongée, La séptima vez que se sumerge, la parole ne dit pas qu'il était guéri de sa lèpre. la palabra no nos dice que fue sano de su lepra, La parole dit que sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. pero la palabra dice que su carne, su piel, se volvió como la piel de un niño Et il fut pur. y fue puro, Il a été purifié. fue purificado. Cela, ce n'est pas uniquement la guérison. Esto no se trataba solo de una sanidad, Mais Naaman devient une nouvelle créature. pero Naamán se vuelve una nueva criatura, Comme si c'était une nouvelle naissance. como si fuese un nuevo nacimiento. Il a retiré ses habits Él se sacó sus ropas pour se revêtir de la grâce. para vestirse de la gracia. Notre Seigneur, non seulement il nous guérit dans nos péchés, Nuestro Señor no solamente Él nos sana de nuestros pecados, de nos maladies, de nuestras enfermedades, mais il nous fait naître de nouveau. pero Él nos hace nacer de nuevo. Qu'est-ce que Naaman a fait pour avoir une chair d'un jeune enfant? ¿Qué es lo que hizo Naamán para tener la piel de un niño? Simplement, il a reconnu qu'il avait besoin de guérison. Simplemente Él reconoció que necesitaba ser sanado. Il s'est dépouillé de tout ce qui le couvrait, Él se despojó de todo lo que le cubría, étant disposé à se plonger estando dispuesto a sumergirse et en exposant son corps rempli de plaies. y exponer su cuerpo lleno de plagas. Et lorsqu'il était sorti de l'eau, Y cuando salió del agua, sa peau n'a pas été la même. su piel no era la misma. Les gens sans Dieu Las personas sin Dios sont des lépreux, son leprosos, remplis d'ulcères llenos de úlceras, et des membres amputés. con los miembros amputados. Seule l'œuvre de Christ à la croix Solo la obra de Cristo en la cruz est la solution pour le péché de toute l'humanité. es la solución para los pecados de la humanidad. En lui, nous avons une nouvelle naissance. En Él tenemos un nuevo nacimiento Et par les eaux du baptême, y por las aguas del bautismo nous sommes revêtus de Christ. somos revestidos de Cristo. Amen. Naaman n'a pas retourné vite pour voir sa famille, Naamán no volvió enseguida para ver a su familia, pour partager sa joie, para compartir este gozo, mais il est retourné pour remercier Élisée pero se volvió para agradecer a Eliseo et reconnaître qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. y reconocer que no hay otro Dios en la tierra Si ce n'est en Israël. sino en Israel. Élisée reçoit Naaman Eliseo recibe a Naamán et Naaman veut le récompenser pour tout ce qu'il a fait pour lui. y Naamán quiere recompensarlo por todo lo que él hizo por él. Naaman lui dit, Naamán le dice: accepte, je te prie, acepta, te pido por favor, un présent de la part de ton serviteur.
un presente de la parte de tu siervo. Naaman reconnaît l'autorité d'Élisée Naamán reconoce la autoridad de Eliseo, en se mettant dans la position de serviteur. poniéndose en una posición de siervo. Regardez cette transformation dans la vie de Naaman. Miren esta transformación en la vida de Naamán. Le chef de l'armée devient serviteur. El jefe de la armada se vuelve siervo. Naaman a eu la possibilité de sortir de la terrible situation due à la lèpre. Naamán tuvo la posibilidad de salir de esta terrible situación debido a la lepra. Et si quelqu'un nous donne la possibilité de revivre à nouveau, Y si alguien nos da la posibilidad de volver a vivir nuevamente, le moindre de choses est de remercier. lo mínimo que podemos hacer es agradecer. Alors Naaman veut récompenser. Entonces Naamán, él quiere recompensar. Même si Naaman insiste pour récompenser Élisée, Mismo si Naamán insiste para recompensar a Eliseo, il refuse le présent. este rechaza este regalo, este presente. Naaman a retiré ses habits. Naamán retiró sus ropas Il a reçu gratuitement des habits nouveaux. y recibió gratuitamente una nueva ropa. Élisée n'a pas reçu la récompense Eliseo no recibió la recompensa parce que le salut est un don gratuit. porque la salvación es un regalo gratuito. Ceci est la pure bonté. Esto es pura bondad. Ceci est la grâce de Dieu. Esto es la gracia de Dios. Amen. Regardez la réaction de Naaman après le refus d'Élisée. Miren cuál fue la reacción luego que Eliseo no haya aceptado el presente. On va lire le verset 17. Leamos el versículo 17. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? ¿Por qué aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda ni sacrificios a otros dioses, sino a Jehová? Amen. Naaman demande de la terre. Naamán pide tierra. Il n'y a pas de terre dans son pays. ¿No había tierras en su país? Non, Naaman veut dire que la terre sur laquelle marche Élisée Naamán quiere decir que la tierra en la cual camina Eliseo, là où ses pieds sont posés, ahí donde sus pies están puestos, est beaucoup plus cher et meilleur que l'or. es mucho más cara y mejor que el oro. C'est une terre que le monde où il vivait ne pouvait pas lui donner. Es una tierra que el mundo donde él vivía no le puede dar. Cela me fait rappeler à beaucoup de personnes dans la Bible. Este caso me hace acordar a varias personas en la Biblia Qui désiraient comme désirait Naaman. que deseaban como deseaba Naamán, Ayant toutes les choses matérielles, teniendo todas las cosas materiales, mais cela n'était pas comparable aux choses spirituelles. pero esto no era nada comparable a las cosas espirituales. Nous allons voir un seul exemple dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Vamos a leer solo un ejemplo de esto en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amen.
Moïse avait à sa disposition les trésors de l'Égypte. Moisés tenía a su disposición los tesoros de Egipto, Mais aucune chose de ce pays pero ninguna de las cosas de ese país pouvait le satisfaire. podía satisfacerlo. Aucune réussite et rémunération de l'Égypte Ningún logro ni remuneración de Egipto ne pouvait pas se comparer à la rémunération éternelle. no podía compararse a la remuneración eterna. On retourne à notre récit, le chapitre 5 de 2 Rois. On va lire versets 18 à 19. Volvemos a nuestra historia de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 y 19. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amen. Le verset nous montre l'inquiétude de Naaman. El versículo nos muestra la inquietud de Naamán. Or, Élisée ne répond pas à son inquiétude. Pero Eliseo no responde a su inquietud, Mais il lui dit, pero le dice, va en paix. ve en paz. Élisée veut lui dire, Eliseo le está diciendo, maintenant que tu es une nouvelle créature, ahora que eres una nueva criatura, garde cette paix. guarda esta paz. Tu as connu la grâce de Dieu, ¿Has conocido la gracia de Dios? c'est à toi de voir Vos tenés que ver qui tu vas adorer. a quién vas a adorar. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, Pablo dice en 1 de Corintios, tout m'est permis, todas las cosas me son lícitas, mais tout m'est pas utile. pero no todo es útil, me conviene. Tout m'est permis, Todo me es permitido, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Amen. Élisée lui donne une recommandation. Eliseo le da una recomendación. Va en paix. Ve en paz. Autrement dit, ne laisse personne perturber cette paix que Dieu t'a donnée. Dicho de otra manera, no dejes que nadie perturbe esta paz que Dios te ha dado. Dieu te conduira dans toute vérité. Dios te conducirá en toda verdad. Va en paix. Ve en paz. Dans cette histoire, En esta historia il y a un croyant hay un creyente qui était serviteur d'Élisée. que era siervo de Eliseo. Il s'appelait Géasi, Él se llamaba Giesi. qui était toujours dans la présence de Dieu. Él estaba siempre en la presencia de Dios, Mais il n'avait pas apprécié cette grâce, pero él no había apreciado esta gracia, le fait d'être toujours dans la présence de Dieu. el hecho de estar siempre en la presencia de Dios. Géasi a senti qu'il lui manquait des choses. Giesi sintió que le faltaban cosas. Il voyait les richesses des autres, Él veía las riquezas de los otros, les richesses du pays de Naaman. las riquezas del país de Naamán. Alors Géasi a convoité le présent que Naaman voulait offrir à Élisée. Y Giesi codició el presente que Naamán quería regalarle a Eliseo. Et au verset 20, il dit, on va le lire, Y en el versículo 20 dice, vamos a leerlo. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor
estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré algunas cosas. Amen. Géasi n'a pas pu résister à la convoitise. Giezi no pudo resistir a la codicia. Il court derrière Naaman Él corre detrás de Naamán afin d'obtenir quelque chose. a fin de obtener algo. Naaman, en voyant Géasi, Naamán, viendo a Giezi, arrête son char et descend para su carro y baja, et va à sa rencontre. y va al encuentro de él. C'est une belle attitude de la part de Naaman. Esto es una hermosa actitud de la parte de Naamán. Il descend de son char Él baja de su carro. en voyant le serviteur d'Élisée. Él baja de su carro viendo al siervo de Eliseo. Naaman descend de son char, Naamán desciende de su carro. il s'humilie, Él se humilla il se met à la hauteur du serviteur de Géasi. y se pone a la altura del siervo Giezi. Ceci est une attitude d'humilité, Esto es una actitud de humildad, une attitude d'une vie transformée. una actitud de una vida transformada. Naaman demande si tout va bien. Naamán le pregunta si todo estaba bien. Et Géasi explique que son maître l'envoie pour lui dire Y Giezi explica que su amo Eliseo lo envía para decirle que deux jeunes gens de la montagne que dos jóvenes de la montaña sont arrivés chez lui, llegaron a su casa, des jeunes d'entre les fils du prophète. jóvenes de entre los hijos de los profetas. Alors il demande de lui donner pour eux Entonces él pide que se le dé para ellos un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. un talento de plata y dos vestidos para cambiarse, dos vestidos nuevos. Afin qu'il puisse le ramener à Élisée. Todo esto para llevárselo primero a Eliseo. Géasi n'a pas demandé de l'or. Giezi no pidió oro, Cela c'était trop. porque si pedía oro esto era demasiado. Il demande de l'argent pour montrer qu'il n'est pas atterré par les richesses du monde. Él pide un talento de plata para mostrar que no está atraído por las riquezas del mundo. Géasi ajoute mensonge sur mensonge, péché sur péché. Giezi acumula mentira tras mentira, pecado sobre pecado. Lorsque Géasi arrive auprès de son maître, Cuando Giezi llega cerca de su amo, Élisée lui demande où il était. Eliseo le pregunta, ¿dónde estabas? Mais le serviteur dit Pero el siervo le dice, qu'il n'a pas bougé du tout. yo no me moví para nada. Géasi a oublié qu'il ne peut rien cacher devant Dieu. Giezi se olvidó que no puede esconder nada delante de Dios. Géasi a retardé Naaman dans sa marche. Giezi retrasó a Naamán en su caminar. Combien de fois tu as retardé la marche d'un frère avec tes mauvaises attitudes? ¿Cuántas veces has retrasado la marcha de un hermano con tus malas actitudes, Ton mauvais comportement? con tu mal comportamiento, Avec des demandes pour satisfaire ta propre personne et envie. con pedidos que haces para satisfacer tu propia persona y tus deseos? Géasi, un serviteur de Dieu, Giezi, un siervo de Dios, il a convoité. él codició, Il a profité de la naïveté de Naaman. él se aprovechó de
la inocencia de Naamán. Il a menti avec préméditation à Naaman Él mintió con premeditación a Naamán, en racontant une histoire mensongère. contando una historia mentirosa. Il a retardé Naaman dans sa marche. Él hizo retrasar a Naamán en su caminar. Il a menti à son maître Élisée. Él mintió a su amo Eliseo. Géasi n'a pas pu tromper Dieu. Giesi no pudo engañar a Dios. Élisée était là. Eliseo estaba ahí. Il a tout vu. Él vio todo. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Nadie puede esconderse delante de Dios. Élisée dit à Géasi, Eliseo dice a Giesi, est-ce le temps de prendre de l'argent et les autres choses? ¿es tiempo de tomar la plata y las otras cosas? Est-ce le temps? ¿Es el tiempo? Élisée veut lui dire, Eliseo le está diciendo qu'étant des serviteurs de Dieu, que como siervos de Dios nous n'avons pas le temps pour autre chose que de servir notre Dieu. no tenemos tiempo para otra cosa más que servir a nuestro Dios. Puis il dit que la lèpre de Naaman s'attachera à lui et à sa postérité pour toujours. Luego le dice que la lepra de Naamán se le pegará a él, a su descendencia, para siempre. Et Géasi est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Y Giesi salió de la presencia de Eliseo, salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Géasi voulait les choses du monde, mais pas les conséquences. Giesi quería las cosas del mundo, pero no las consecuencias. Il jouissait des choses spirituelles, Él se regocijaba de las cosas espirituales, mais il a convoité les richesses que le monde peut offrir. pero él codició las riquezas que el mundo le ofrecía. Géasi a vu le miracle de la guérison de Naaman. Giesi vio el milagro de la sanidad de Naamán. Il a été témoin de la transformation spirituelle et physique. Fue testigo de la transformación espiritual y física. Sans doute, depuis l'arrivée de Naaman, Sin duda, desde la llegada de Naamán, il a vu les habits que Naaman portait, él vio la ropa que Naamán llevaba et les habits que les serviteurs de Naaman portaient, y también vio la ropa que los siervos de Naamán tenían. il a désiré les habits de l'ex-lépreux, Él deseó la ropa del ex leproso. Finalement, il a eu les habits et l'argent, Finalmente, él tuvo la ropa y el talento de plata, mais avec l'ensemble, pero con el combo. avec la lèpre qui vient avec. Tuvo lo que quería, pero con la lepra. C'est terrible. Esto es terrible. On va terminer avec une attitude totalement différente de celle de Géasi. Y terminamos con una actitud totalmente diferente a la de Giesi. La petite fille qui servit la femme de Naaman La jovencita que servía a la mujer de Naamán était une petite fille qui vivait avec sa famille. era una jovencita que vivía con su familia, Elle jouait avec ses amis, ella jugaba con sus amigos, mais elle se retrouve comme servante dans un autre pays. finalmente ella se encuentra como sirvienta en otro país. Cette fille servit avec tout son cœur, Esta joven servía con todo su corazón, malgré le mal qu'elle avait subi. más allá del mal que ella había soportado o vivido. Lorsqu'elle découvre que son maître est lépreux, Cuando descubre que su amo estaba leproso, elle a eu compassion de lui.
tuvo compasión de él. Elle n'a pas dit qu'il reçoit ce qu'il mérite. Ella no dijo, tiene lo que merece. Mais cette petite était en mission. Pero esta jovencita estaba en misión. Elle voulait sauver son maître. Ella quería que su señor, su amo, se salve. Elle est porteuse d'espoir. Ella fue portadora de esperanza. Comment nous agissons avec les lépreux de ce monde? ¿Cómo actuamos con los leprosos de este mundo? Comme Géasi ou comme cette petite fille? ¿Como Giesi o como esta jovencita? Nous avons parlé de plusieurs attitudes de différentes personnes. Hemos hablado de muchas actitudes de diferentes personas. Avec laquelle t'identifies-tu? ¿Con cuál te identificas? La parole nous instruit La palabra nos instruye et elle redresse notre marche. y ella endereza nuestra manera de caminar. S'il y a des choses cachées dans ta vie, Si hay cosas escondidas en tu vida, des choses qui n'ont pas été confessées, cosas que no han sido confesadas, laisse l'apparence tomber. deja que la apariencia caiga. Tant que je me suis tu, Mientras callé, mes os se consumaient. mis huesos se consumían. Je gémissais toute la journée. Yo gemía todo el día. Comme serviteur de Dieu, Como siervos de Dios, là où tu te trouves, ahí donde te encuentres, sache que tu es en mission. quiero que sepas que estás en misión. Sois attentif. Está atento. Les gens avec la lèpre ont besoin de connaître qu'il y a un sauveur. Las personas con lepra necesitan saber que hay un Salvador. Comme serviteur de Dieu, Como siervo de Dios, ne désire pas d'autres habits no desees otra ropa, que celui que le Seigneur nous donne. otra ropa que no sea la que el Señor nos da. Ne désire pas les habits du monde, No desees la ropa, el vestirte del mundo, les habits des apparences. la ropa de apariencia. Désire et conserve, Desea y conserva. garde les habits que le Christ te donne. Guarda la ropa que Cristo te da Garde-les propres. y guardalas limpias. Désire les habits que Christ nous offre. Desea la ropa que Cristo nos ofrece. Ceci est un don. Esto es un don, C'est un cadeau. es un regalo, C'est le don de la grâce. es el don de la gracia, Le don du salut. el don de la salvación. Amen. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Merci parce que tu nous as aimés Gracias porque nos has amado lorsque nous étions pécheurs, cuando éramos pecadores, lorsque la lèpre nous a condamnés à mort. cuando la lepra nos condenaba a la muerte. Mais tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous guérir, Pero has enviado tu Hijo Jesucristo para sanarnos, pour nous sauver. para salvarnos. Merci pour la nouvelle naissance que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Gracias por el nuevo nacimiento que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Merci de nous avoir envoyés dans ce monde. Gracias por habernos enviado a nosotros a este mundo pour rendre témoignage de ton amour, para dar testimonio de tu amor, du don de la grâce, del don de la gracia pour annoncer la repentance y anunciar el arrepentimiento et que le péché a uniquement le remède en toi. y anunciar que el pecado tiene remedio únicamente en ti. Dans le nom de Jésus-Christ,
En el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria. au siècle des siècles, Père. Por los siglos de los siglos, Padre. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.